गोटे नुआ यूट्यूब चैनल को आम केमी सर्च रे आनिबा जिते भी यूट्यूब को नुआ नुआ यूट्यूबर मैंने आसती समस्ते ही सेटिंग करती नाही सिथिपाई ताको चैनल टी सर्च रे आसे नाही आपण मानको मु लाइव प्रूफ मते देखै दउछि मो चैनल को मु जेमिति सर्च कर देबी संगे संगे फास्ट आसीबो आपण मानको मो चैनल रो आईडी रे नुहे आपण मानको अन्य गोटी आईडी रे मु सर्च करके देखाइबी केमिति सर्च रे आसुछि आपण देखंतु केमिति सर्च रे आसुछि आपण माने मध्य एमिति सर्च आनी पारिबे आपनको नुआ चैनल को आपण माने केवल धैर्यर सह भिडियो को देखंतु और भल भाव शिखंतु और एही सेटिंग को आपण माने ऑन कर दियंतु संगे संगे आपनकर केते दिन मध्य रे सर्च आसीबा स्टार्ट हे जीवो आपण माने केवल ट्राई करके देखंतु तापरे आपण माने निहाती भाव रे कमेंट रे कहिबे आपनकर चैनल टी सर्च रे जदी आसु नाही ताहले केमिति चैनल टी ग्रोथ हेबो सिति पई फ्रेंड्स आपण माने सर्च रे आनिबा को चेष्टा करंतु बा एही सेटिंग को आपण माने करंतु निहाती भाव रे चैनल टी सर्च रे आसी जीवो आपण माने जदी एही काम जदी करिवे नाही तार केबे मध्य चैनल टी सर्च रे आसीबो नाही कि आपनकर चैनल टी मध्य ग्रोथ हेबो नाही कि आपनकर वीडियो टी मध्य सर्च रे आसीबो नाही कि रीच मध्य जीवो नाही आपनकर चैनल टी केतेबेले वायरल हि थाए एबा केमिति ग्रोथ हि थाए आपनकर चैनल टी को जेतेबेले लोक माने सर्च करंती ओनेस माने एवं आपनकर वीडियो टी को देखंती सेतेबेले ही आपनकर चैनल टी ग्रोथ हि थाए आपनकर वीडियो टी वायरल मध्य हि थाए आपनकर वीडियो जदी गोटे लोक जदी सर्च जदी करूछि वीडियो टी जदी पहुंच पारु नाही तार केमिति आपनकर वीडियो टी रैंक करिवो वायरल हेबो केमिति बूस्ट हेबो सेति पई फ्रेंड्स आपण माने ए सेटिंग टी करि दियंतु चलंतु फ्रेंड्स बेसी डेन कर वीडियो टी को आरंभ करिबा लेट्स स्टार्ट नाउ चलंतु क्रोम ब्राउजर को ओपन कर नेबा एवं सर्च बार रे वाटी स्टूडियो सर्च कर नियंतु मु मध्य सर्च कर नउछि एमिति आपण माने सर्च कर सरला परे आपण माने जदी डेस्कटॉप साइज रे जदी करि नाहंती ताहले करि नियंतु मु मध्य करि नाही चलंतु ब्याम करि नबा देखि पारुथिबे समस्तक ऊपर राइट साइड रे 3 डॉट रो ऑप्शन टी अछि एही जारे देखंतु ए 3 डॉट रो ऑप्शन रे आपण माने क्लिक कर नियंतु मु मध्य क्लिक कर नउछि जेमिति क्लिक कर देबे एमिति आसी जीवो देखि पारुथिबे डेस्कटॉप साइज अछि एही जारे देखंतु एही डेस्कटॉप साइज रे आपण माने क्लिक कर नेबे गोटे बॉक्स रहिछि ए बॉक्स रे गोटे टिप चिन्हटी दे दियंतु मो मध्य दे दउछि जेमिति टिप चिन्ह दे देबे डेस्कटॉप साइज रे आसी जीवो देखि पारथिबे एही जारे YouTube स्टूडियो अछि और तापर लॉगिन अछि एही जारे देखंतु एठी आपण मानकु जूम करी मते देखे दउछि आपण माने देखंतु एबे आपण माने देखंतु एही जारे अछि लॉगिन एबो एठी अछि YouTube स्टूडियो आपण माने एही लॉगिन रो ऑप्शन रे क्लिक कर नियंतु मु मध्ये क्लिक कर नउछि जेमिति लॉगिन रो ऑप्शन रे क्लिक कर देबे गोटे नया पेज खोली जीवो आपण देखि पारुथिबे एमिति खोली गला परे देखि पारुथिबे समस्त तल रे गोटे सेटिंग रो ऑप्शन टी अछि लेफ्ट साइड रे देखंतु आपण मानकु मु टिके जूम करके देखे दउछि एही जारे देखंतु एही सेटिंग रो ऑप्शन रे क्लिक कर नियंतु मु मध्ये क्लिक कर नउछि जेमिति सेटिंग रो ऑप्शन रे क्लिक कर देबे गोटे नया सेटिंग खोली जीवो देखि पारुथिबे एही जारे देखंतु एठी अछि जनरल अछि चैनल अछि आपण माने एही चैनल रो ऑप्शन रे क्लिक कर नियंतु मु मध्ये क्लिक कर नउछि जेमिति चैनल रो ऑप्शन रे क्लिक कर देबे आपणकर एमिति आसी जीवो एही जारे देखंतु एठी देखि पारथिबे बेसिक अछि एडवांस सेटिंग अछि फीचर इजिबिलिटी अछि तापरे देखि पारथिबे ता तलर गोटे बॉक्स रहिछि एवं कंट्री ऑफ रेसिडेंस अछि एही जारे देखंतु आपण मानकर जदी एही जारे जदी इंडिया जदी नाही ताहले इंडिया सिलेक्ट कर नियंतु जहा कि देखि पारथिबे मु इंडिया सिलेक्ट करके रखिछि काहे कि आपण माने एही जारे इंडिया सिलेक्ट करबी आपण मानक मु कहि दउछि आपण माने इंडिया जदी सिलेक्ट जदी न करिवे ताहले आपनकर वीडियो को अन्य कोनोसी देश को रीच पठाइबो जहा कि आपनकर वीडियो को से माने बुझी ही पारिबे नाही तो केमिति आपनकर वीडियो को क्लिक करके देखिबे बा वॉच करिवे सेति पई फ्रेंड्स आपण माने निहाती भाबरे एही जारे इंडिया ही सिलेक्ट करके रखंतु जहा द्वारा कि इंडिया रो समस्त ऑडियंस माने आपनकर वीडियो को देखि पारिबे बा वॉच करिवे बा आपनकर भाषा को से माने बुझी मते पारिबे सेति पई इंडिया सिलेक्ट कर नियंतु तापर देखि पारथिबे ता तलरे गोटिए बॉक्स रहिछि कीवर्ड बोली कोई गोटे लेखा हिछि एही जारे देखंतु एठी एवं बहुत गुडे जहा कि टैग मध्य अछि
ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ବକ୍ସରେ ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ଟ୍ୟାଗ୍ ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଆଗରୁ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲର ନାମଟି ଲେଖିବେ। ବିନା ପେଜରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପେଜ ଦେଇକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମଟି ଲେଖିଛି। ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ହାଉ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ହାଉ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟରେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟରେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାହାକି ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସରେ 500ଟି ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇପାରିବେ ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜାଗାରେ ସଭା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆପଣମାନେ 500ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏହି ଯାହାକି ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 474ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ କିୱାର୍ଡ଼ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରି ସାରିଛି ବା ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖିକି ଦେଖାଇଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେବା ଏବଂ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ଼କୁ ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ। ଏମିତି ଆପଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରିଲେ ଯାହାକି ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣମାନେ କିୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲଟି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳରେ ସେଭ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସେଭ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ୍ଟି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିନେବା। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟି ନିହାତି ଭାବରେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ। ଦେଖିପାରିଲେ ଟ୍ୟାଗ୍ଟି ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଯିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି କେମିତି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣିବା। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ସେଟିଂକୁ ଅନୁମତି କରିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କରି ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ବା ଶିଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।